बर्तमान देखंतु सुभद्रा योजना को नहीं आउ गोटे बहुत बड़ अपडेट आसी जहाँकि आपण मैंने थंबनेल देखिकी जानीपारे पुणी आसब सुभद्रा टंका सरकार तरफ आसीगला बड़ घोषणा। देखंतु आपण मैंने समस्ते जानी जे आपणकर जनवरी 22 तारिख रे सुभद्रा योजनार गोटे किस्तिर टंकाटी दि जाए जहाँकि सरकार तरफ 4 लाख हिताधिकारी को यही किस्तिर टंकाटी दिगला। एबे किंतु सरकार तरफ आउ गोटे बहुत बड़ खुशी खबर आसी जे खूब शीघ्र आपण मैंने जहाँकि पुणी सुभद्रा योजना अधीन में टंका पाइपर। सरकार तरफ पुणी थे आपण को सुभद्रा योजना अधीन में आउ थे जहाँकि टंका दिज्व। तेबे केबे आपण को पुणी थे सुभद्रा योजना अधीन में टंका दिज्व एवं यही किस्ती क्यों माने टंका पाइपर एवं जो माने आपणकर यही जनवरी 22 तारिख रे टंका पाई नांती किंबा पूर्वरु जो माने टंका पाई नांती सेमानंकु एई किस्ती टंका पाइबा पई हेले कौन करबा पई पड़िबो आपण मानंकु मु एई वीडियो माध्यम रे पूरा इन्फॉर्मेशन टी जणाई देबी। आपण माने वीडियो टी को शेष पर्यंत देखिला परे से नहीं पूरा इन्फॉर्मेशन टी जानि परिबे। सेति पई वीडियो टी को बिना स्किप करके शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्वरु वीडियो को गुटे लाइक कर दियंतु एवं जो माने चैनल टी को एजा सब्सक्राइब करनाहांती चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। प्रथम देखंतु आपण माने समस्ते जानिचंती जे सरकार तरफ महिला मानक पई सुभद्रा योजना करा जायछि। एई योजना अधीन रे सरकार तरफ 5 वर्ष रे 50,000 टंका दियाजिबो जहाँकि सरकार तरफ ए नै लक्ष्य रही जे प्रत्येक महिला माने 5 वर्ष रे केमिति 50,000 टंका लेखाएं पाइपर जहाँकि सेमानंकु प्रत्येक वर्ष आपणकर 2टा किस्ती रे 5-5 हजार टंका करिकी 10,000 टंका लेखाएं दिया जाउची। ए पर्यंत सरकार तरफ आपणकर 3टा किस्तीर टंकाटी दिया जायछि एवं आगको आपणकर चतुर्थतम किस्तीर टंकाटी आसीबा पई जाउची। या सहित आपण माने जानिथिबे जे किछि दिन तले जनवरी 22 तारिख रे सरकार तरफ आउ गोटे किस्तीर टंकाटी दिगला। अर्थात एबे आपणकर किछि दिन तले जनवरी 22 तारिख रे सरकार तरफ किछि महिला को सुभद्रा योजना अधीन में टंकाटी दिगला। अर्थात जो माने नुआ आवेदन करथिले सेमानकु जहाँकि सरकार तरफ यही किस्ती रे 5,000 दिगला एवं जो माने पूर्वरु टेक्निकल इश्यू कारण पई आपणकर बाद पड़ जाइतिले सेमानकु मध्य एही किस्ती रे टंकाटी दिगला एवं जो माने ग्रीवेंस देथिले सेमानकु मध्य सरकार तरफ एही किस्ती रे टंकाटी दिगला। अर्थात सरकार तरफ जनवरी 22 तारिख रे आपणकर 4,57,682 जन हिताधिकारी को सीधा सलख डीबीटी माध्यम रे माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ओयूएटू कैंपस रु जहाँकि रिमोट दबेकी एही टंकाटी ट्रांसफर करदेले। एबे किंतु देखंतु सरकार तरफ गोटे बहुत बड़ अपडेट आसी जहाँकि माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं माननीय उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा निजे जहाँकि से नहीं घोषणा करचंती। देखंतु आपण जो सरकार तरफ जनवरी 22 तारिख रे सुभद्रा योजना अधीन में गोटे किस्तीर टंकाटी दिगला। सही सभारे माननीय उपमुख्यमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी परवर्ती किस्तीर टंका को नहीं घोषणा करचंती। अर्थात सरकार तरफ पुणी थे आउ गोटे किस्तीर टंकाटी दिज्व बोली माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा जहाँकि घोषणा करचंती। तेबे सेही किस्तीर टंकाटी आपनको केबे मिलिबो देखंतु मार्च 8 तारिख रे आपनको सेही किस्तीर टंकाटी मिलिबो। आपणको पाखरे आउ मात्र गोटे मास रहिछि आपणकर पाखरे मात्र गोटे मास रहिछि। गोटे मास परे अर्थात आपणकर फेब्रुआरी मास सरीगला परे मार्च 8 तारिख रे एही किस्तीर टंकाटी आपण मानकु मिली जिवो। देखंतु एही किस्ती रे क्यों मानक टंका मिलिबो जो माने रेगुलारली टंका पाई आछंती जो माने ए पर्यंत 3टी किस्तीर टंका पाई सारिचंती एवं ए जो आपनकर जनवरी 22 तारिख रे जो मानक टंका मिलिला से माने मध्य एही किस्ती रे टंकाटी पाइबे एवं जो माने बाद पड़चंती एही किस्ती रे टंकाटी पाइबे कि नाही। देखंतु जो माने बाद पड़चंती एवं एबे जदी से मानकर सब किछि ठीक ठाक हो जाइए अर्थात आपण मैंने जदि पूर्वर कौन कारण जदि बाद पड़े ताहले आपण जदि सही सबू संशोधन कर देचंती ताहले आगो को आपणकर डॉक्यूमेंट गुड़िक
ভেরিফাଏ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଏ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ଭେରିଫାଏ କରାଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ 22 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କାଟି ଦିଆଗଲା। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭେରିଫାଏ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କାଟି ଆସିବ ସେହି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଟଙ୍କାଟି ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେଠାରେ ଯାହାକି ସଚେତନ କରିଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କିସ୍ତିରେ ତ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟିକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେହି ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିବ ସେହି କିସ୍ତିରେ ଆପଣ ଯାହାକି ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସବୁ କାମଟିକୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ଭେରିଫାଏ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ଭେରିଫାଏ ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରୁ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ବାକି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ବାକି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଆପଣ ଯାହାକି 15,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ଦୁଇଟା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ସେମାନେ ଯାହାକି 10,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଟଙ୍କାଟି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯାହାକି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗକୁ ମିଳିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।